ମୁଁ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଭଳି ସ୍ୱାଦ ଆଉ ବାସ୍ନାର ଭେଜିଟେବୁଲ ମସଲା ଖେଚୁଡ଼ି ବନେଇବି। ଏ ଖେଚୁଡ଼ି ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାଲି, ତରକାରୀ, ଭଜା କିଛି ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। मैं खेचुड़ी को टिके डिफरेंट स्टाइल ले बनेबी। थरे एमती मो स्टाइल ले खेचुड़ी बनातु, देखिबे समस्त को बहुत पसंद आसीबो। माको बिना पियाज रसुण रे बनेबी। एहा द्वारा आपण आकु कोनोसे भी ओसा व्रत दिन प्रस्तुत करी खाई परिबे। नमस्कार, ट्विंकल किचन को आपण मानकु स्वागत। खेचुड़ी बनिया पे प्रथमे आमे मुग डाली को भाजीबा। सेथिपाई मेटी गैस रे गोटे कड़ाई बसई गरम होबाक रखिथिली। कड़ाई भले भावे गरम हो गला परे मु एथिरे किछि मुग डाली देइछि। एबे आमे मुग डाली को कंटिन्यूअस गोळेई गोळेई लो फ्लेम रे भाजीबा। जेमति मुग डाली रो कंचा बास्ना पळेबो। मुग डाली को बेसी गोल्डन ब्राउन कलर करी भाजीबा दरकार नाही। मुग डाली एटी भल से भाजी हो गलानी। एबे आमे गैस बंद करी दबा आ मुग डाली को गोटे बड़ बाउल ले काढी टिके ठंडा हवा को दबा। मेठी गोटे बड़ बाउल नेछि। मेथिरे गोटे कप चाउल दउछि। मेठी बासुमती अरुआ चाउल नेछि। आपण आ जगह रे गोविंद भोग चाउल नै परिबे, नहले नॉर्मल अरुआ चाउल भी नै परिबे। एबे मु एथिरे हाफ कप भजा मुग डाली देइछि। मु जेतिकी चाउल नेइथिली तार अधा मुग डाली देइछि। एबे हमें डाली आउ चाउल को पानी रे 3 रु 4 थर भल भाबे धोइकी नै जिबा। डाली चाउल धोइले एथिरो एमती धळा धळा पानी बाहरिबो। ए धळा धळा पानी जिबा जाके हमें डाली चाउल को भल से धोइकी नै जिबा। मेठी डाली चाउल को भल से धोइकी नै जाइछि। मेठी डाली चाउल को पानी रु छाणी एठी गोटे छणा रे रखि देइछि। एहा तरा ए डाली चाउल रे जो एक्स्ट्रा पानी अछि से बाहरी जिवो। आपण डाली चाउल को छणा रे एमती टिके खेली की रखि देबे। एहा द्वारा पवन बाजिकी डाली चाउल टिके ड्राई हे जिवो। खेचुड़ी रे पकेया पई मैं सब परिबा नेछि। परिबारे मेटी फूल कोबी, आलू, ग्रीन मटर, गाजर आ बीन्स नेछि। फूल कोबी को टिके बड़ बड़ खंड करी काटी की नेबे। परिबार क्वांटिटी आपण आपनको टेस्ट हिसाब रे कम बेसी करि परिबे। आपण आपनको चॉइस रो किछि भी परिबा नै परिबे। मैं गोटे प्रेसर कुकर को गरम होगा रखी। मैं खेचुड़ी को ए प्रेसर कुकर रे बनेबी। एहा द्वारा खेचुड़ी बहुत जल्दी बनी जिवो। प्रेसर कुकर भल से गरम हो गला परे मैं एथिरे किछि घियो दउछि। घियो जगह रे आपण रिफाइन ऑयल नै परिबे, किंतु घियो रे खेचुड़ी बनेइले तार टेस्ट बहुत भल आसीताए। घियो भल भावे मेल्ट करी गला परे मैं एथिरे किछि बादाम आ काजू दउछि। बादाम आ काजू रो क्वांटिटी आपण आपनको टेस्ट हिसाब रे कम बेसी करि परिबे। बादाम आ काजू टिके भाजी गला परे मैं एथिरे किसमिस दउछि। बादाम, काजू, किसमिस एटी ऑप्शनल अछि, किंतु पकेई की देखिबे खेचुड़ी रो टेस्ट बहुत भल आसीबो। बादाम, काजू, किसमिस एटी भल से भाजी गलानी। एबे हमकु गोटे गिरना रे काढी दबा। एठी घियो गरम अछि। मैं एबे एथिरे किछि गोटा मसला दउछि। गोटा मसला रे मैं एठी नेइछि गोटे सुखला लंका, गोटे तेजपत्र, गोटे बड़ अळैचो को छेचिकी नेइछि। आ जगह रे आपण दीटा गुजराती नै परिबे। गोटे छोटो चम्मच जीरा नेइछि, दीटा लवंग, गोटे छोटो चम्मच गोलमरीच आ गोटे अनासी फूल नेइछि। ए सब को भल भावे मिक्स करी आमको 20 रु 30 सेकेंड पर्यंत फ्राए करिबा। 20 रु 30 सेकेंड परे मैं एथिरे आधा छोटो चम्मच हेंगु देइछि। ए सब को भल भावे मिक्स करी आमे 20 रु 30 सेकेंड पर्यंत फ्राए कला परे आमे एथिरे काटिक रखिथिबा सब परिबा को देई दबा। आपण एथिरे हेंगु निहाती भावे पकेइबे। एहा द्वारा खेचुड़ी रो टेस्ट बहुत भल आसीबो। एबे आमे सब को भल भावे मिक्स करी परिबा को मीडियम टू हाई फ्लेम रे 3 रु 4 मिनिट पर्यंत भाजीबा। परिबा भाजी होतिबा भितरे खेचुड़ी रे दबा पई आमे गोटे मसला बनेबा। सेथि पई मेठी गोटे बड़ टमाटो, 1 इंच रो अदा आ 3टा कंचा लंका को गोटे ग्राइंडर जार रे दे देछि। आपन को जेतिकी राग दरकार से अनुसार कंचा लंका कि सुखला लंका नै परिबे। एबे आमको कवर करी भल से बाटिकी नै जिबा। मसला पेस्ट एठी रेडी हो जाइछि।
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଏଠି 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଅଦାର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇବା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ମୁଁ ଏଠି ପକାଇଛି ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ଆମକୁ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା, ଯେମିତି ମସଲାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ପଳେଇବ। ଏଠି 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ମସଲାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ପଳେଇଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଧୋଇକି ରଖିଥିବା ଡାଲି ଆଉ ଚାଉଳକୁ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଡାଲି ଚାଉଳରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଥିଲା ସେ ବାହାରି ଯାଇଛି ଆଉ ଡାଲି ଚାଉଳ ଏଠି ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ହାଲକା ହାତରେ ଡାଲି ଆଉ ଚାଉଳକୁ ମସଲା ଆଉ ପରିବା ସହିତ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଏମିତି ଭାଜିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଖେଚୁଡ଼ି ପୁରା ଝୁରଝୁରିଆ ବନିବ। ଏଠି 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆକୁ ବେଶୀ ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବା। 1.5 କପ୍ ଡାଲି ଆଉ ଚାଉଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 3 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯେତିକି ଡାଲି ଚାଉଳ ନେବେ ତାର ଡବଲ ପାଣି ଦେବେ। ଆପଣ ଏଠି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେନି, ଗରମ ପାଣି ଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ପାଣିକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଣି ଏଠି ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା କାଜୁ, କିସମିସ୍ ଆଉ ବାଦାମକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଚିନି ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଯେତିକି ମିଠା ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ ଚିନି କି ଗୁଡ଼ ନେଇପାରିବେ। ଖେଚୁଡ଼ି ଟିକେ ମିଠା ହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଚିନି ଏଠି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଉଛି। ଏଠି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରର ଲିଡ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖେଚୁଡ଼ିକୁ କୁକ୍ କରିବା। ପ୍ରେସର କୁକରରୁ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ପ୍ରେସର କୁକରର ପୁରା ଭେପର ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଲିଡ୍ ଖୋଲିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ନାହିଁ। ଡାଲି ଆଉ ଚାଉଳ ଏଠି ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଖେଚୁଡ଼ି ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଖେଚୁଡ଼ିର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।